CCR TV, channel of God's love. A warm welcome to all our viewers. In the first episode of our new series, Fishing in Troubled Waters, we had seen how we can be safe when making payments using the debit or credit cards on online commercial sites. We will now discuss further on the topic of cybercrime because we have received a lot of feedback after our first episode was aired, and people want to know more about the cybercrime and what happens, how to be safe, and all the such issues. So once again, in this second episode, we have with us PI Vidyanand Pawar, the Inspector, Cybercrime Cell Inspector, Goa Police. PI साहब, आमचे फर्स्ट एपिसोडान आमी जायतेच विशयाचेर लक्ष ओडलां, लोकांचें, व्ह्युअरांचें, आनी ऑल अबाउट सेफ्टी एंड सेक्युरिटी आमी डिस्कस केल्या. आनी तेन्ना एक आमचो प्रश्न आशिल्लो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड पेमेंट करतना कसली हें घेवपाची चोत्राय जाल्यार ह्या विशयाचेर आसतना while on the topic of the debit cards, can you tell our viewers skimming ह्या उतराचो अर्थ कितें आनी कशें कितें तें? खूप फावटी अशें आसता की जे फ्रॉस्टर्स आसता आमचे ते एक धाकटोसो डिवायस यूज करता आनी तो जो धाकटोसो डिवायस आसा तो आमचे जे ATMाचे जे मशीन आसता तितून आमी कार्ड घालता, ते कार्ड स्लॉट इन्सर्टिंग मशीन आसता पळय, तेज्या पासून एक्झॅक्ट कॉपी आसता. फ्रॉस्टर कितें करता, वयता आनी ते जे स्किमर आसा, जो डिवायस आसा तो वयता आनी त्या स्लॉटाचेर लायता. तितून कितें जाता, जो बीन मनीस वयता आनी मागीर तितून त्या स्किमरान जेन्ना त्या स्लॉटान जेन्ना कार्ड घालता तेन्ना त्या कार्डाचो जो डिटेल्स आसा, जे कार्डाचे इन्फॉर्मेशन ते सगळे त्या स्किमरान कॉपी जाता. तशेंच खूब फावटी कितें करता, तो एक आर्टिफिशियल कीपॅड यूज करता, त्या कीपॅडान तो कीपॅड व्हरता तो आनी त्या ओरिजिनल कीपॅडाचेर फिक्स करता. किंवा थोडे टायम्स अशें बीन जाता की तो धाकटो असो एक पिन होल कॅमेरा आसता, तो कॅमेरा वयता आनी जे आमचो जो कीपॅड आसा ATMाचो तेज्या वयर फिक्स करता. जेन्ना कोणी बीन अननोन मनीस जेन्ना वयता आनी ते ATM यूज करता तेन्ना ते कार्ड जेन्ना आमी ATMान घालता, आमच्या मशिनान घालता, त्या मशिनानूय रीड जाता कार्ड आनी ते स्किमरानूय रीड जाता सायमल्टेनियसली एट द सेम टायम. आनी स्किमरान त्या जो कार्डाचो जो डिटेल्स आसा ते सगळे ते कार्डाचे डिटेल्स सेव जाता. आनी जेन्ना आमी कार्ड घातल्या उपरांत जेन्ना आमी पिन नंबर मारता तेन्ना ते कॅमेरा थ्रू किंवा तो आमी आर्टिफिशियल कीपॅड तो फ्रॉस्टरान लायलो आसा तितून तो कीपॅडाचो जो पिन नंबर आसा तो सेव जाता. ओके, आनी तो कॅप्चर करता. मागीर जेन्ना अशें एक 10 जाण 20 जाण अशें जेन्ना यूज करून वयता तेन्ना मागीर फ्रॉस्टर कितें करता, तो वयता आनी तो जो तेणी जो स्किमर लायलेलो आसा, तो पिन कॅमेरा लायलेलो आसता किंवा जो आर्टिफिशियल कीपॅड लायलेलो आसा तो कीपॅड काडटा, तो कॅमेरा काडटा आनी तो स्किमर काडटा आणि त्याच्या कडेन मागीर घरा कडेन किंवा खंय ताजो जो कितें वर्कशॉप आसा किंवा आनी कितें आसा थंय वयता आनी ते जे आसा ते सगळो डेटा तो फूल आपल्या लॅपटॉपाचेर डावनलोड करता. आणि मागीर तोच डेटा तेज्या कडेन स्पेशल सॉफ्टवेअर्स आसता, तेज्या कडेन फॉर इक्विपमेंट्स आसा, तितूनच्या जे ब्लँक कार्ड्स आसा जे आमी मॉलान यूज करता, त्या तसली जी ब्लँक कार्ड्स आसा त्या ब्लँक कार्डान तो डेटा आसा तो ट्रान्सफर करता, कॉपी मारता किंवा रायट मारता. तितून जे कितें जाता, आमचे जे कार्ड आसा तेजे एक्झॅक्ट डुप्लिकेट कार्ड फ्रॉस्टरा कडेन तयार जाता. आणि आमचो जो पिन नंबर आसा तो आयदर त्या कीपॅडान सेव जालेलो आसा किंवा त्या ज्या पिन होल कॅमेरा जो फिक्स केलेलो आसा ATMाच्या वयर तो थंय सेव जाल्लो आसा, तो पिन नंबर घेवन आनी तेच कार्ड घेवन तो खंयच्या ATMान वचून मागीर पयशे काडटा आनी आमकां विक्टीम करता. Now, as you said, this entire process looks so easy. He goes to the ATM, the fraudster goes to the ATM. He is putting the skimming card, am I right? Skimmer घालता थिंगा, false pad घालता. Is it so easy? ते नदरेक पडना युजराचेर, तुका लक्षान येना? खुबशे फावटी अशें आसता की आमी खुबशे फावटी किंवा ATM वयतना खूब फावटी आमी गडबडीन आसता की आमच्या फाटल्यान फुडल्यान कोण तरी लोक आसता म्हणून आमी बेगीन वयता आनी अननोइंगली आमी थंय कार्ड घालून आमचे कार्ड कॉपी करपाक चान्स दिता. पूण एक काळजी घेवपाक जाय आमी जेन्ना आमी ATMान मशीन वयता तेन्ना सदांच पयलीं कार्ड घालच्या पयलीं चॅक करपाक जाय की तो स्किमर थंय लायलेलो आसा काय ना. कित्याक स्किमर आसा तो चडसो आर्टिफिशियल लायलेलो आसता आनी तो जो आसा तो सपोज मातसो हलयलो, मातसो चॅक केलो जाल्यार इजिली डिटॅचेबल जाता. कित्याक तेका तो फिक्स करपाक आनी सारको कन्फर्म लावन सारको एकदम खूब टायम दवरपाक बीन तेका तितकें पॉसिबल नासता, कित्याक तितको टायम नासता फ्रॉस्टरा कडेन. सर, हें तुमचें सगळें सारकें आसा. आतां तो स्किमर जो आसता तो इज इट विजिबल टू द नेकेड आय? ओपनली तुका खंय पळोवंक मेवता बारीक पळयल्यार? हय, बारीक पळयलें सपोज आनी बारीक थोडीशी काळजी घेतली. इज इट लायक अ कार्ड? स्किमर एक्चुअली एक्झॅक्ट आमचें जें मशीन तितून आमी कार्ड घालता पळय मशिनाचें, ATM मशीनाचें, तितके जाग्याचेर तो फिक्स केलेलो आसता. सो तीच एरिया जर आमी सारकी पळयली आनी सपोज मातशे हात लावन सपोज चॅक केले जाल्यार आमकां इजिली कळटलें की कितें आर्टिफिशियल कितें मशीन खंय लायलेलें आसा, इक्विपमेंट लायलेलो आसा. तो सपोज तुमकां दिसलो जाल्यार इमिडिएटली तो तुमचे कोण सेक्युरिटी आसा,
बँकेचो किंवा कोण आनी एजन्सी आसा तांकां इन्फॉर्म करपाक जाय की आपल्याक कितें सस्पिशियस दिसता म्हणून, आनी मागीर त्या ATMान ट्रान्झॅक्शन करपाक जायना. सर हें सगळें बरें आसा. तुमी आतां सांगलें जो कोण वापरता ATM तांणी हें बारीक चवकशी करपाक जाय. आतां समज तर एक इनसेंट युजर विथ हिज ओन सेफ्टी एंड सेक्युरिटी इन मायंड गोज टू चॅक ऑल दीस थिंग, टचीज द स्लॉट, टचीज द कीपॅड. आतां ताचेर सगळे तुजे थिंगासर CCTV कॅमेरा आसतात भितर. Will he not come under suspicious this of the bank management or whoever is watching that this thing? अशें सांग शकता न्ही. आपले सेफ्टी खातीर innocent man can be seen with suspicious eyes. या पण आपल्या सेफ्टी खातीर मातशें तरी चेक करून पळोवपाक जाय की ताका कोणी स्किमर लायलो ना, कोणी आर्टिफिशियल कीपॅड लायलो ना, किंवा जो आमचो जो ATMाचे जे स्क्रीन आसा तेच्या वयर कोणी कॅमेरा लायलो ना, हे मातशे गोष्टी चेक करपाक जाय आनी चेक करूनच पयशे काडपाक जाय. म्हणटच वय हातून 1-2 मिनटां तरी वेतली. इट इज फॉर द गुड ऑफ द युजर ऑर द पर्सन विथड्रॉइंग मनी फ्रॉम द ATM. हे आमच्या व्ह्युअरांनी एक्चुअली खरेंच लक्षांत घेवपाचें. एक मिनट फुडें तुजो सुबेज वेतलो दुडू काडचे आदीं, पूण हें बारीक पळयल्यार बरें, कित्याक एक पाट मिस्टेक केली तुजे लाखांनी तुजे अकाउंटांत दुडू वसोंक जातात स्किमींग करून. सर आतां आमकां सांगात, हें तुमी सांगलें एज अ सेफ्टी हाव टू टेक केअर बिफोर गोईंग टू विथड्रॉ मनी. जाल्यार म्हाका सांग, वॉट हॅपन्स इफ unawares a person is victim of card skimming? What is the next step or what is the next solution? द फर्स्ट स्टेप म्हणजे कितें, जे तुमचे खंयच्या बँकेचे सपोज ATM कार्ड आसा आनी तितून सपोज तुमकां कळ्ळें की तुमी विक्टीम जाले म्हण, तुमचे पयशे गेले म्हण, जाल्यार इमिडिएटली तुजो कार्ड आसा तुमी स्टॉप करपाक जाय, ब्लॉक करपाक जाय. बँकेचे जे कस्टमर केअर नंबर आसा तांकां फोन करून. आनी मागीर ती जी तुमची जी कितें फ्रॉड जालो तुमच्या अगेन्स्ट, तेज्या अगेन्स्ट तुमी तुमच्या पुलीस स्टेशनान किंवा नियरस्ट सायबर क्रायमान कंप्लेंट दिवंक शकता की आपल्या अगेन्स्ट ही फ्रॉड जाली म्हणून. आतां जस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर युजर्स एंड आवर व्ह्युअर्स, I would like to know from you what will be the time frame between the card getting skimmed on the skimmers and the next fraud taking place. Is it 1 hour gap, 2 hour gap, or more than that? By the time that fraudster comes to the ATM, picks up that thing, goes, downloads the data through his whatever software, आणि मागीर कितलो मेरेन टायम आनी रोखडोच तूं मागीर तो अटॅक मारता अकाउंटाचेर. डिपेंड्स. एका वरानूच जावंक शकता आनी 10 वरांनी जावंक शकता किंवा एका दिसानूच जावंक शकता. कित्याक न्ही, हे आमच्या व्ह्युअरांक गमल्यार बरें, तांच्यान मातशें लक्ष दवरूंक जाता न्ही. आनी तांतले दुडू काडले म्हणटोच फ्रॉड करून वो स्किमींग करून त्या युजराक तरी मेसेज येतली बँकेंतल्यान, ऑटोमेटेड मेसेज येतली, बाबा युअर मनी हॅज बीन डेबिटेड फ्रॉम दीस अकाउंट. इफ इट इज नॉट यू हू हॅज डन इट, कंप्लेन म्हण तशी येता मेसेज येता न्ही. सो दॅट सिस्टम इज इन प्लेस. सो ताका कांय करूंक शकना, ताका कांय जायना, कांय करूंक शकना. दॅट इज सामकी फूल प्रूफ. ओके, थंय फक्त तो कितें करता, तुमचे कार्ड आसा ते कार्डाचे डुप्लिकेट करून तेतूनच्यान पयशे काडटा. तुमचे जे बँकेन जो अकाउंट नंबर आसा, तुमचो जो बँकेचो मोबायल नंबर रजिस्टर आसा, तितून जे तुमकां जे बँकेचे मेसेजीस आसा पळय ते तुमकां येतलेच. सपोज कोणी पयशे काडले जाल्यार तुमकां मेसेज येतले, तुमी पयशे काडल्यार तुमकां मेसेज येतले. ओके, तर तुम्ही पैसे काढले, तुम्हाला खबर आसा की आपण पैसे काढला म्हणून, पण अननोन मनशान सपोज पैसे काढले तुमचे फ्रॉड करून, जाल्यार तुमकां कळलें की पैसे डिडक्ट झाले. तर खंयच्यान डिडक्ट जाले ते मागीर तुमकां खबर आसचें ना. इतकेच. सो दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट इन्फॉर्मेशन यू हॅव गिवन टू आवर व्ह्युअर्स. आतां सर कितल्योच अश्यो कितें आसा टर्म्स आसात इन दीस सायबर क्रायम थिंग एज वी हॅव डिस्कस्ड इन आवर फर्स्ट एपिसोड. आतां हें विशींग म्हणटात ते कितें, आमचे नदरेन कॉमन नदरेन विशींग म्हणल्यार कोणाचो बर्थडे आयलो विश केलें, विशींग जालें. कोणाची बर्थ एनिवर्सरी हें आयलें, वेडिंग हें आयलें, एनिवर्सरी आयली, विश केलें. हें विशींग म्हणल्यार कितें, WISHING as far as cyber crime is concerned? What is this? खुबशे फावटी फोन विशींग, खुबशे फावटी तुमकां खबर असेल की आमचो आतां सगळ्यां कडेन फोन नासता. मागीर तो स्मार्टफोन आसूं किंवा नॉर्मल कीपॅडचो फोन आसूं, आमकां खूब फावटी मॅसेजीस येता किंवा खूब फावटी आमकां कॉल्स येता. मोस्टली आतां कॉल्साचें खूब प्रमाण वाडलेलें आसा. आनी तितून खूब फावटी आमकां कशें सांगता की आमकां कसली तरी ऑफर दिता म्हणटा तो, आमकां कसली तरी लॉटरी लागली आनी कितें जालें अशें आमकां कितें कितें सांगून तो जो फ्रॉडस्टर आसा ते सायडीच्यान आमकां टेम्पटेशन दिता. आनी ते टेम्पटेशन दिवन खूब फावटी ज्या लोकांक खबर नासता ते लोक खंय तरी बळी पडटाले आनी आपले डिटेल्स, अकाउंट डिटेल्स म्हण, आपलो युजर नेम, पासवर्ड म्हण, अकाउंट नंबर म्हण, बाकीचे कार्ड डिटेल्स तेंच्या कडेन शेअर करताले. किंवा खूब फावटी अशें आसतालें की तांकां कितें सांगताले की सपोज तुमकां अशी लॉटरीच लागला म्हणून सांगलें जाल्यार ते लोकांक ते टेम्पटेशन जातालें आनी ते सांगतात की लॉटरीचे तुमकां कितें जे कितें चार्जीस आसा, की तुमकां कितें टॅक्स आसा तो भरचो पडटलो म्हणून अशें सांगून तांकां खंयचे तरी अकाउंट नंबर दिता आनी तितून तांकां पयशे घालपाक लायताले किंवा तेंच्या कडच्यान पयशे काडटाले. सो जेन्ना अशे फोनांचेर ह्यो सगळ्यो गोश्टी जाता आनी फोनांच्यान तुमकां तरी कोण सांगता की तुमकां अशी लॉटरी किंवा तुमकां अशें फायदो आमी कितें तुमकां फायदो करून दितले किंवा तुमचे आमकां अमके डिटेल्स दिया म्हणून अशें फोनांचेर जें जाता ताका आमी विशींग म्हणटा.
ओके म्हणटच असल्यो सायबर क्रायम्स आमच्या गोंयांत जाल्यात ह्या पयलीं. हय, खूब फावटी खुबश्या लोकांनी अशे विशिंगाचे बळी पडलेले आसात आनी तेंच्यांनी अशेच ते जे कोण फोन करतात त्या फोनवाल्यांक खरें समजून तेंच्यांनी तांकां पयशे ट्रान्सफर केलेले आसात, पयशे घातलेले आसात. इवन तेंच्यांनी सांगला तशे सगळे स्टेप्स फॉलो करून ते विक्टीम जालेले आसात. सो अशे जे कोण फोन करतात तांकां सतत काळजी घेवपाक जाय आनी आपले जे अकाउंट डिटेल्स आसा म्हणा किंवा कोणी सपोज सांगलें की खंयच्या अकाउंटान पयशे घाल म्हणून जाल्यार ते घालपाक जायना. बिकॉज ते सगळे करून तुमकां कळटलें की तुमी फायदो तर कांयच जावचो ना, बट यू विल एंड अप बीइंग अ विक्टीम ऑफ सायबर फ्रॉड. आतां तुमी ह्या सायबर क्रायम सेलाचे PI म्हणटच अशें कितें मॅसेज आयली म्हणटच जायतो आमचो लोक कित्याक इतले हें जातात आनी रोखडेच भुलतात ते सांगता ते करपाक. तुमकां कितें दिसता सगळे आफ्टर युअर क्रायम इन्व्हेस्टिगेशन? आनी लोकांक कशें आसा आयच्या टायमार तांकां इजी मनीचे खूब ट्रेंड लागले. कोणाकूय सपोज इजी मनी मेळटा, रोखडोच मनी मेळटा जाल्यार कोणाक तो नाका नासता. कोणाक पयशे अशें म्हणना आसा की पयशे कोणाकूय कितके मेळ्ळे जाल्यार कोणाक कमी अशें जायना. सो तांकां कितें दिसता की चल बाबा आपल्या नशिबान सपोज आपल्याक लॉटरी लागली जाल्यार आपलें बरें जातलें, खंय आपले खंय तरी आपले जे ड्रिम्स आसा ते फुलफील जातले. आनी त्या ड्रिम्सा खातीर त्या विशां खातीर आपले जे कितें आमचे मनशाचे जे आमचे टेम्पटेशन्स आसा त्या टेम्पटेशन खातीर आमी अशे जे फ्रॉड्स आसा ते आमी बळी पडटा आनी हे फ्रॉड्स तेच यूज करता आनी तितूनच्यान आमकां खंय तरी एक विक्टीम करता. आतां अशें आमी आदीं पळयलां की लोकांनी थोडे फावट हजारांनी न्ही लाखांनी पासून लोकांचो दुडू गेलो असोच न्ही. आनी एक फावटी क्रायम डिटेक्ट जाली म्हणटच ते मागीर पयशे रिकवर जातात. हय, सपोज ते सपोज क्रिमिनल आसा सपोज पयशे यूज करूंक ना तेजे कडेन आसा जाल्यार डेफिनेटली मेळटा. ना जाल्यार मागीर बाकीचे तेका जे कितें लिगल प्रोसिडींग्स आसा ते करून मागीर तेजे फुडले प्रोसेस जाता. एज पर लॉ वॉट इज द पनिशमेंट फॉर दिस टायप ऑफ क्रायम वे यू आर सायफनिंग ऑफ पीपल्स मनी फ्रॉम द अकाउंट? एक IT सेक्शनान आमचो सेक्शन 66D आसा विच टेक्स अबाउट चिटींग थ्रू सोशल अशें आमचे जे सायबर मिडिया आसा पळय तितूनच्यान. आनी तेका सपोज कोण करता जाल्यार तेका तशीच 3 वर्साची इम्प्रिजमेंट आसा आनी 2 लाखाची फायन आसा किंवा बोथ आसा. ओके, ऑर बोथ. आतां न्ही सर आनीक एक तुमकां हांव विचारूंक सोदतां तें म्हणल्यार कांय फावटी थोड्यांक WhatsAppचेर एक संदेश येता की तूं कांय सोकला दिल्ल्या प्रश्नांक तुमी जबाब दिल्यार तुमकां किमतीचे इनाम फावतले म्हणून. आनी अशें करून हे इनाम जिखप्या खातीर मोबायल वापरून थंयचो सोकला एक लिंकाचेर क्लिक कर म्हूण सांगतात. लिंक दितात एक ताचेर क्लिक करून सांगता जाल्यार अशें करून हो लिंकाचेर क्लिक करून मोबायल वापरप्याची माहिती बी ते चोरूंक सोदतात. हय, खूब फावटी अशें आसा की इज दीस सम कायंड ऑफ सायबर दिस थिंग स्पायींग? या जेन्ना कोणाक आमकां अशे मेसेजीस येता तेका त्या क्रायमाक आमी स्मिशींग म्हणटा. स्मिशींग. आनी त्या स्मिशींगांच्यान तेजो मेन विशिंगा भशेनच आसता की तुमचो जो कोण आमचो जो विक्टीम आसा तेजें सगळें इन्फॉर्मेशन घेवप, तेजे अकाउंटाचें इन्फॉर्मेशन घेवप, तेजे बाकीचें इन्फॉर्मेशन घेवप आनी तें इन्फॉर्मेशन ते घेवन तेजो मिसयूज करूंक शकता. सो खूब फावटी आमी पळयलां आसतलें की आमकां अशें मेसेज की पोस्टलाचो एक ऑफर येयल्लो आसा किंवा टाटाचो आमकां ऑफर येयल्लो आसा तितून आमकां गाडयो फ्री मेळटा म्हणटा किंवा आमकां मोबायलाचे हुवेई मोबायलाचे म्हणटा अशे व्हॅलेंटायन डेचे गिफ्टाचे अशे मेसेज आसा. आनी ते कितें सांगता तर ते WhatsAppचेर मेसेज करून सांगता की आमकां 5 ग्रुपांनी शेअर करा, 5 मनशांक शेअर करा, मागीर तुमी तुमचे डिटेल्स दिया आनी मागीर तुमकां तो ऑफर मेळटलो, तुमकां ती गिफ्ट मेळटली, तुमकां ते प्रायज मेळटलें म्हणून. पूण अशें कांयच जायना. इंटरनेट हे आयचे जे वर्च्युअल वर्ल्ड आसा तितून ह्यो गोश्टी सगळ्यो फ्रॉड म्हण आसता. तितून आजून पर्यंत तरी कोणाक अशें प्रायज मेळ्ळे किंवा कोणाक अशें फायदो जाल्लो आसा, कोणाक कितें पयशे मेळ्ळे अशें केन्नाच जावना. पूण तेतूनच्यान तांकां लॉस जाल्लो आसा, तेंचो डेटा हॅक जाल्लो आसा, तेंचो डेटा जे आसा तेंची जी प्रायवसी आसा ती हॅक जालेली आसा. तशेंच तेंचे जे अकाउंट रिलेटेड डिटेल्स आसा ते सुद्दां तेंचे अकाउंट रिलेटेड डिटेल्स फ्रॉडस्टराक कळून तांकां तशे फायनान्शियल लॉस जालेले आसा. सो असले जे मेसेजीस आसात ते केन्नाच हांव सांगता युएसांक सांगता की तेंच्यांनी केन्नाच अशें शेअर करपाक जायना आनी आपुणू ते लिंक आसा ते क्लिक करपाक जायना. तेतूनच्यान तेंची प्रायवसी आसा ती तेंची स्वताची प्रायवसी बीन वयतली, प्लस जे तेन्ना 5 जाणांक शेअर करता त्या मनशांकूच तेजो तो मिसयूज जावन खंय तरी लॉस जावंक शकता. And the user comes under the danger losing his money and his wealth. अशें न्ही. जाल्यार सर एक टर्म आसा न्ही फिशींग म्हणून आमी ह्या एपिसोडाकूय तेंच नांव दिलां ह्या आमच्या सिरिजीक फिशींग इन ट्रबल्ड वॉटर म्हणून. जाल्यार आमच्या व्ह्युअरांक तुमी सांगूंक शकतात what is called by the term fishing and who can be a victim of fishing? हे तुमी तर मातशेर बारकायेन आमकां माहिती दिल्यार आमच्या व्ह्युअरांक खूब फायद्याची पडटली. कित्याक आमचे चडशे व्ह्युअरांक फिशींग म्हणल्यार गेले दर्या देगेक सिंतारी घेवन आनी गरोवपाक लागले.
सो हे एके तरेचें गरोवपाचें सायबर स्पेसींग. ऍक्च्युली फिशींग तेच आमचे जे फिशींग आसा तुमी म्हटलें तशेंच इट इज सिमिलर टू दॅट. तुम्ही पळयलें असेल की आमी गरयेन कितें करता जेन्ना आमी गरोवपाक वयता तेन्ना एक खट्टे धाकटेशे कसले तरी आयस लायता, बॅट लायता, आयस लायता, तिका आमी बॅट लायता आनी ते बॅट आमी जेन्ना पाणयान घालतात तेन्ना ते बॅटाक पळोवन ते फीश येता आनी ताका घट धरता. सो हांगासर बीन फ्रॉस्टर सेम मोडस ऑपरेंडी यूज करता. जो कोण विक्टीम आसा ताका तो फोन करतलो किंवा मेसेज करतलो किंवा आनी ते कसले ईमेल करतलो आनी तितूच्यान ताका कसलो तरी एक बरो ऑफर दितलो आनी ते ऑफर ताका इतको टेम्पटेशन आसतलो की टेम्पटींग आसतलो की ताका ते ऑफर चुकोवपाक मेळना. एक खूब फिशींग कॉमन ट्रेंड आसलेलो तो म्हणजे एक टाटाचो एक ताज ग्रुप ऑफ हॉटेल्स, तेंचो ताज ग्रुप ऑफ हॉटेलचो एक फिशींग ट्रेंड चलतालो. एक्चुअली ताज ग्रुप ऑफ हॉटेल तुका केन्ना फोनूच करिना, तुमकां केन्ना कसले ऑफरूच दिना, पूण ते जे फ्रॉस्टर आसा ते फोन करून म्हणजे व्ह्युअर्सांक कितें सांगताले की आमी ताज ग्रुप ऑफ हॉटेल्सांच्यान फोन करता आनी तुमचो जो नंबर आसा तो आमी आमचे जे एस्टिम्ड व्हॅल्युड कस्टमर्स आसा तितून तुमचो नंबर सिलेक्ट जाल्लो आसा आनी ते जर तुमी जर सपोज जर आमचे जर सपोज जर आयकता तुमी आमचे सपोज जर रजिस्टर करता जाल्यार तुमकां आमी 2 nights 3 days आमचे ताज ग्रुप ऑफ खंयचे तेंचे जे ग्रुप ऑफ हॉटेल्स आसा तितून तुमकां फ्री ऑफ कॉस्ट रावपाक दितले, खावपाक दितले, सगळें तुमचे फ्री ऑफ कॉस्ट आसतलें आनी इट वील बी अ एस्टीम एक्सपिरियन्स फॉर तुमच्या फॅमिली, तुमकां तुमच्या फॅमिली खातीर म्हणून. सो खूब फाटी जे तुमकां खबर असेल की नॉर्मल मनीस आसा तांकां ताज ग्रुप ऑफ हॉटेल्सान रावपाचें म्हणजे एक ड्रीम कशें आसता आनी त्या टायमार तुका सगळं फ्री ऑफ कॉस्ट जर कोण दिता जाल्यार आमी केन्ना ना म्हणूंक शकना. सो खूब फाटी ते सांगताले की पळय तुमकां येता फक्त तुमकां कितें सगळें तुमकां कांयच पे करपाचें ना, तुमकां कांयच दिवपाचें ना, फक्त तुमी जे आमची जी रजिस्ट्रेशन फी आसा ती तुमकां पे करपाक जाय आनी रजिस्ट्रेशन फी बीन ती 10,000 15,000 अशी मिनिमम आसता. सो त्या टायमार खूब फाटी लोक कितें करता की ते 10,000 15,000 पे करता आनी मेंबरशीप घेता. पण जेन्ना ते मेंबरशीप घेवपा खातीर जेन्ना पे करून जेन्ना घेवपाक वयता तेन्ना तांकां कळटा की तेंचे जे पयशे तेंनी 10,000 किंवा 15,000 कितें पे केला ते लॉस जाले, तर ते ताज ग्रुपांच्यान नंतर दे वर सम फ्रॉस्टर आनी अशे 10,000 15,000 गेल्या उपरांत लोकांकूय तितकें हें दिसना की कितें कंप्लेन करतले कितें करतले म्हणून. आनी अशें करून ते म्हाका दिसता साबार कडेन देशभर अशें करतात, खूब कडेन इवन तसोच आनी खूब फिशींग ट्रेंड चल्लो आसलो तो म्हणजे इन्शुरन्स फ्रॉड. इन्शुरन्स कंपनीच्यान तुमकां फोन करताले आनी सांगताले की तुमकां की तुमी तेंच्या कडेन सपोज इन्शुरन्स केलो जाल्यार ते इन्शुरन्स तुमकां बरें हाय व्हॅल्युएबल म्हणजे हाय कॉस्ट इन्शुरन्स लायक 50 लाख 1 करोडाचो तुमकां इन्शुरन्स पॉलिसी दिता आनी ती सोबत तुमी जर इन्शुरन्स घेतली तेंच्या कडेन जाल्यार तुमकां त्याच इन्शुरन्स पॉलिसीचेर तुमकां लोन दिता एट अ व्हेरी लेस इंट्रस्ट रेट आनी लॉंग टर्म EMIचेर. सो थंयसर कितें जाता लोकांक पयशे सपोज मेळटा कितें सपोज जाल्यार कितें तरी प्रोविजन करपाक मेळटलें, कितें तरी काम करपाक मेळटलें, कितें प्लॅनिंग करपाक मेळटलें म्हणून खुबशे फाटी लोक ते इन्शुरन्स पॉलिसीज घेताले आनी इन्शुरन्स पॉलिसीज घेतल्यार खूब फाटी तांकां इन्शुरन्स पॉलिसी मेळटाली बीन, थोडे टायम तांकां मेळा बी नसलेली, पूण जे ते पयशे पे करताले इन्शुरन्स पॉलिसी घेवपाक ते पयशे बीन वयताले तेंचे आनी तांकां लोनूय मेळनासलेले. सो तशे खूब फाटी अशे फिशींग ट्रेंड जाताले. इन्शुरन्स पॉलिसी इटसेल्फ कुड बी फेक. फेक आसताली, तशी आसताली. जाल्यार सर फिशींग आणि स्पॅमिंग, what is the similarity between this? Is it something similar? Yeah, fishing and spamming more or less similar आसा. फिशींग तुमकां सांगलें तशें की तुमकां एक लिंक येता की कोण मेसेज करता किंवा कोण फोन करून तुमकां सांगता. बरें स्पॅमिंगान खूब फाटी अशें जाता की आमकां वॉट्सॅपाचेर बीन अशे खूब फाटी मेसेजीस येता की एक एमेझॉनाचेर सेल चालू आसा, फ्लिपकार्टाचेर सेल चालू आसा म्हणून आनी थंय एक आमकां लिंक दिलेली आसता. आमी खूब फाटी कितें करता की ती लिंक आसा ती अननोइंगली क्लिक करता आनी ओपन करता. जेन्ना ओपन केल्या उपरांत आमकां जेन्ना जी मेन फ्रंट पेज आसा, फॉर एक्झाम्पल सपोज एमेझॉनच आसा जाल्यार एमेझॉनची फ्रंट पेज आसा ती एक्झॅक्ट एमेझॉनची फ्रंट पेजी भशेन आसता आनी बाकीचे थंय जे प्रॉडक्ट्स आसा ते लिस्टेड केलेले आसता. पूण मेन इम्पॉर्टंट आसा ते म्हणजे एड्रेस ताचो आसता. आमी एड्रेसाचेर केन्नाच लक्ष दिना. फ्रॉस्टर इतको शाणो आसता की तो जे एड्रेस आसा ते मातशे चेंजीस करता. आतां www.amazon.com आसा ही ओरिजिनल वेबसायट आसा, पूण स्पॅमिंगान कितें करता तर तो फ्रॉडस्टर ती ZON आसा ते जाग्यार Z0N घालता किंवा ZONN.com करता, डबल NN घालता किंवा NX करता आनी जी ओरिजिनल वेबसायटीची एक्झॅक्ट डुप्लिकेट कॉपी करता. आनी आमी ती वेबसायटचो एड्रेस पळयना, आमी डायरेक्ट वेबसायट पळयता की एमेझॉनची सायड आसा, फ्रंट पेज आमकां एमेझॉनची दिसता आनी आमी थंय शॉपिंग करपाक स्टार्ट करता. आमी कितें प्रॉडक्ट्स घेता आनी मागीर जेन्ना प्रॉडक्ट्स येता तेन्ना आमकां एक तर फॉल्टी प्रॉडक्ट्स येता किंवा आमी जेन्ना पेमेंट केल्या उपरांत आमकां तो प्रॉडक्ट येच ना आनी वी एंड अप बींग अ विक्टीम ऑफ सायबर फ्रॉड आनी तुजे पयशे वयता. ओके, जाल्यार आतां थोडक्यान सांगचें म्हणल्यार टू बी व्हेरी शॉर्ट अँड स्वीट, द युजर हू इज एक्सेसिंग दीस वेबसायट हॅज टू बी व्हेरी केअरफूल. हय,
आयडी पळोवपाक हय तेजी जी URL आसा ते सदांच चेक करपाक जाय की सदांच तो फ्लिपकार्ट जाल्यार ओरिजिनल आसा की ना आसा की ना ती जाल्यारूच तुवें ती हें करपाचें म्हणटच कोणाकूय पयस मॅसेजी येतात मोबायलाचेर वो इमेलीचेर तांणी फक्त फॉरवर्ड करपाचें न्ही अश्यो फॉरवर्ड करपाक यू सॅटिस्फाय युअर सेल्फ इफ द सायट इज रियल and genuine site. Am I right, sir? हय This is what you want to say? हय आनी हातल्यान अशें केल्यारूच तुज्यान स्पॅमिंगांतल्यान वाटावपाक जाता हय. सारकें हय. आतां स्पॅमींग म्हणलें म्हणटच आनी एक टर्म आसा द टर्म इज स्पायवेअर वॉट डू यू मीन बाय द टर्म स्पायवेअर इन कॉमन मॅन्स टर्म कॅन अ रेग्युलर युजर ऑफ अ इंटरनेट फॉल अ विक्टीम टू स्पायवेअर ऑन हिज कॉम्प्युटर स्पायवेअर म्हणटा तेका किंवा आमी सॉफ्टवेअर म्हणटा किंवा आमी मॅलिशियस सॉफ्टवेअर म्हणटा किंवा मॅलिशियस ॲप म्हणटा हे ॲप्स अशी आसा की सॉफ्टवेअर अशें आसा की सपोज कोणाचे सपोज मोबायलान घातले कोणाचे सपोज लॅपटॉपान घातले तर तेजो जो फूल डेटा आसा तेजे फोटोज म्हण मॅसेजीस म्हण तेजे विडियोज म्हण जितके तेजे जे कॉन्फिडेन्शियल डेटा आसा तो डेटा सगळो तेजो हॅक जावंक शकता तो जो फ्रॉस्टर आसा तेजे कडेन वचूंक शकता तेजे एक्सेस घेवंक शकता तो आनी ते एक्सेस घेवन केन्ना तो जो हॅकर आसा तो डेटा एनक्रिप्ट करूंक शकता आनी ते डेटा आसा तो परत डिक्रिप्ट करपाक तेजे कडेन पयशे मागूंक शकता तुका अशें तेका मागूंक शकता असल्यो केसी आमच्या गोंयान घडल्यात मॅलिशियस ॲप्साचे खूब फाटी केसीस जालेले पूण आतां हें स्पायवेअर तुज्या खंयचे तरी वेबसायटींतल्यान तुज्या हातून सिस्टमान येता मोबायलाचेर वो कंप्युटराचेर वो ते कोणें घालचें पडटा येवन विथ मॉडिफायड इंटेंशन खूब फावटी कशें आसा फ्रॉस्टर आसा ते अशेंच फोन करता आनी तुमकां सांगता की एक कॉमन स्पायवेअर घालपाची एक ट्रेंड आसलो तो म्हणजे फर्स्ट फोन करता आनी सांगता की तुजो टाटाचो प्ले स्टोर आसा तुजो रिचार्ज जावंक ना किंवा तुका आमी एक लिंक धाडटा तुका आमी एक ऑफर दिला ते लिंक तुका जर ऑफर जर तुका घेवपाक जाय तुका ते लिंक क्लिक करून तुका थंयसर तूं आपले डिटेल्स घालपाक जाय किंवा तुका एक खंयचे तरी एपाचें नांव सांगता आनी ते एप तुज्या मोबायलान घालपाक लायता जेन्ना अश्यो गोश्टी जाता तेन्ना चान्सीस आसा की ते स्पाय एप किंवा जे मॅलिशियस एप आसा की जे मॅलिशियस सॉफ्टवेअर आसा ते तुमच्या मोबायलान किंवा तुमच्या लॅपटॉपान automatically येवन इंस्टॉल जाता अशें न्ही सो वी हॅव टू बी व्हेरी केअरफूल when you're clicking on any link which is not authentic link आनी unsafe म्हणटा ते भाशेन कितेंय जावंक शकता कितें आसूंक शकता ते लिंक एक फावट क्लिक केलें ऑटोमॅटिकली ते स्पायवेअर तुज्या सिस्टमान आयलें आनी मागीर तो सगळे मागीर तो डेटा फूल कॅप्चर करता एंड देन देर इज नो सोल्युशन टू दॅट नो सोल्युशन एम आय रायट आनी एकदा डेटा तुमचो व्हायरल जालो जाल्यार मागीर इंटरनेट इज सच अ वाज फील्ड की थंय तुका ते सोदपाक आनी तुका ते काडपाक खूब डिफिकल्ट आसता डिफिकल्ट आतां जशें तुमी म्हणलें इट्स अ व्हेरी वास्ट फील्ड इंटरनेट इज अ वास्ट फील्ड अँड सिमिलरली सायबर क्रायम इज ऑल्सो विथ लॉट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज एम आय रायट सो many complexities in cyber crime today and different acts are happening ते actaचे उलयतना criminal actaचे उलयतना sex and trafficking is a modern day evil in this present society in normal terms sex and sex trafficking is a modern day evil zalyar is there any similar between cyber sex trafficking online similarity between these two can you brief our viewers on this anyone cyber sex trafficking anyone who shares any sexual content like images photos okay videos images or videos okay. which are of obscene type तो जेन्ना कोण अशें शेअर करता सोशल मिडियाचेर किंवा आनी खंयचे कंटेंट देन इट इज अ क्रायम ओके अंडर IT सेक्शन ऑफ 67A ओके पूण खूब फावटी अशें जाता की थोडे जे आमचे जे व्ह्युअर्स असता कळ्ळें तुका तांकां खबर नासता आनी एक देर इज न्यू ट्रेंड दॅट इज कॉल्ड सायबर सेक्स ट्रॅफिकिंग किंवा सेक्सटॉर्शन तो आयलेलो आसा तितून कितें जाता खबर आसा की कोणाची जेन्ना सोशल मिडियाचेर अकाउंट आसता ताका एक फ्रेंड रिक्वेस्ट येता त्या मनशाक जेन्ना फ्रेंड रिक्वेस्ट येता तेन्ना खूब फावटी जे कोण फ्रेंड रिक्वेस्ट येता तो तेज्या जेन्ना तो चॅक करता प्रोफायल तेन्ना त्या मनशाचे तेजे आनी खंय तरी 4-5 जाण 10 जाण म्युच्युअल फ्रेंड्स आसता सो खूब फावटी आमकां अशें दिसता की जेन्ना तो फ्रेंड रिक्वेस्ट आयली काय जेन्ना आमी चॅक करता तेन्ना दिसता की तो प्रोफायल जेन्युइन आसा कसो कळ्ळें तुका आनी कोण तरी वळखीचे आसतले अशें दिसता पूण जेन्ना आमी तो एक्सेप्ट करता तेन्ना मोस्टली जो फ्रेंड रिक्वेस्ट आसा एक तो चेडवाचो आसता किंवा कोणा बायलेचो आसता कितें आसता आनी इन केस ऑफ सेक्स जे सेक्सटॉर्शन म्हणटा आमी ताका मोस्टली जे हाय प्रोफायल लोक्स आसता लायक डॉक्टर्स इंजिनियर्स म्हण डायरेक्टर्स म्हण CS म्हण प्रिंसिपल्स म्हणा जेंचे वेल नोन रेप्युटेड लोक आसता पळय तांकां ते टार्गेट करता कित्याक तांकां तेंची जे इमेज आसा ती तेंची खूब प्रेशस आसता आनी बारीकशा गोश्टीन ती इमेज स्पॉयल जावंक शकता सो म्हणून ते तांकां टार्गेट करता आनी तांकां जेन्ना अशी फ्रेंड रिक्वेस्ट धाडटा तेन्ना खूब फावटी खुबशे लोक कितें करता की ते एक्सेप्ट करता
एक्सेप्ट केल्या उपरांत मागीर तांकां मॅसेज येवपाक स्टार्ट जाता, मेसेंजरचे मॅसेज येता किंवा आनी दुसऱ्या प्लॅटफॉर्माचेर मॅसेज येता. आनी आमकां एक ह्युमन टेंडन्सी आसा, कोणी मॅसेज केली कितें केलें जाल्यार आमकां चॅक करपाचें कोणी मॅसेज केली कितें चॅक केली काय म्हणून. आनी जेन्ना तो मनीस जेन्ना ऑनलायन जेन्ना चॅक करता पळयता तर इमिडिएटली ताका खंयच्या तरी त्या मॅसेंजराचेर म्हण किंवा बाकीच्या प्लॅटफॉर्मार ताका एक व्हिडिओ कॉल येता. ओके. व्हिडिओ कॉल आयल्या उपरांत कोणी व्हिडिओ कॉल केला म्हणून खूब फावटी आमकां क्युरियोसिटी जाता की कोणी कितें लागून केलो आसतलो काय, कोण तरी आपलो वळखीचो आसा कितें आसा काय म्हणून. आनी तो मनीस मागीर तो व्हिडिओ कॉल एक्सेप्ट करता. ओके. जेन्ना व्हिडिओ कॉल एक्सेप्ट करता तेन्ना व्हिडिओ कॉल एक्सेप्ट केल्या उपरांत ते सायडीच्यान जो मनीस आसता, मोस्टली दे आर गर्ल्स किंवा लेडीज कोण आसता, ती सगळे आपले कपडे काडपाक स्टार्ट करता. आणि तुका कळटा की बाबा कितें तरी चुकीची गोष्ट जाली म्हणून एक अर्दे मिनीट ते 1 मिनीट वयता. ओके. पूण तो एक अर्दे मिनीट ते 1 मिनीट म्हटल्यार तुजे कितें एक्टिविटीज जे तूं व्हिडिओ कॉलाचेर केल्ले आसा ती सगळी ती एक्टिविटीज मॉनिटर जाता आनी सगळी रिकॉर्ड जाल्लेली आसता. मागीर थोडे 5 मिनटांनी म्हण 10 मिनटांनी म्हण तूं जेन्ना आमी रॉंग जाला म्हणून कितें चलता म्हणून आमी फोन कट करता एक अर्द्या मिनटान किंवा 1 मिनटान. पूण तेच गोश्ट आमी 5 मिनटांनी 10 मिनटांनी तोच जे आमी व्हिडिओ कॉलाचेर पळयली तेच क्लिपींग आमकां तो मनीस ते सायडीच्यान परत धाडटा आनी पळय म्हणटा हो तुजो जो आसा ती तुजी व्हिडिओ क्लिपींग आसा हें तूं कितें तरी अनऑथरायज किंवा वायट गोश्ट करता. आनी ही जर तुका जी क्लिपींग जर तुजी व्हायरल जालेली नाका, तुज्या फॅमिलीक धाडलेली नाका, तुज्या फ्रेंड सर्कलान धाडलेली नाका आनी तुजी बदनामी केलेली नाका कळ्ळें, जाल्यार तुका आमकां पयशे पे करचे पडटले. ओके. आनी इट इज अ नेवर एंडींग प्रोसेस कळ्ळें. एक 10,000 पे करता, तो मागीर तेज्या कडच्यान 20,000 मागता, अशें पे करत 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 अशे लोक आसा की तेंच्यान अशे लाख रुपया सुद्दां घातलेले आसा. पूण तांकां ती क्लिपिंगूय रिटर्न मेळना आनी ते जे तांकां जे ट्रॉमा तांकां वयचें पडटा त्या ट्रॉमांच्यान तो ट्रॉमा बीन कमी जायना. मेंटल ट्रॉमा म्हणटूच तुम्ही सांगूंक सोदतात की असले कितें तरी मेसेजी आयल्यो, हाय वॉट एवर फ्रेंडशीप मेसेज ऑन द वॉट्सएप, त्यो तांकां लक्ष दिवपाचें न्ही, लक्ष दिवपाचें आनी तो ब्लॉक करपाचो. आनी दुसरें म्हणल्यार असले व्हिडिओ कॉल सोंपेपणी एक्सेप्ट करपाचें न्ही. यू डू नॉट नो वॉट इज वेटिंग ऑन द अदर सायड. एम आय रायट? हय सारकें. आनी दिस इज कायंड ऑफ ब्लॅकमेलिंग, सायबर ब्लॅकमेलिंग ऑल्सो फॉर एक्सटॉर्शन ऑफ मनी. सर आतां कितें जाता न्ही, पॅन्डेमीक जाल्ल्या खेपेक सावन आफ्टर दीस COVID-19 पॅन्डेमीक चिल्ड्रन वे गिवन एक्सेस टू मोबायल टू अटेंड ऑनलायन क्लासीस. पयले पेरंट दिनासले इजिली, पूण आतां तें एक कंपल्शन जालें आउट ऑफ नेसेसिटी म्हणटा भशेन. सिट्युएशन वॉज सच. आनी ल्हान भुरग्याक ते वाडलेल्यांक पासून मोबायल वे गिवन फ्री एक्सेस. तुमी ह्या भुरग्यांक हे बाबतीन कितें मॅसेज दिवंक सोदतात आतां ह्या एपिसोडांतल्यान? तांकां कितें तरी 2-3 लक्षणां ताच्या नदरेक हाडात, स्पेशली विथ दीस यूसेज. फर्स्ट म्हणजे कितें तर आमचे जे फोटोज आसता कितें आसा जे पर्सनल इन्फॉर्मेशन आसा ते केन्नाच अशें सोशल मिडियार डायरेक्टली घालपाक जायना. ती काळजी घेवपाक जाय, स्पेशली गर्ल्स. खुबशे फावटी अशें आसा की गर्ल्स आपले जे मॅसेज फोटोज आसा ते आपल्या फ्रेंड्सांक शेअर करता आनी कोणाक शेअर करता आनी ते मिसयूज करता. सो ते तशें करपाक जायना. तशेंच बाकीचे जे आपले डिटेल्स आसा लायक फोन नंबर्स आसा किंवा आनी बाकीचे डिटेल्स आसा ते केन्नाच सोशल मिडियार घालपाक जायना की ते कोण तरी मिसयूज करूंक शकता. तशेंच जेन्ना आमी नेट यूज करता तेन्ना ते काळजी घेवपाक जाय की आमी जे अनव्हेरीफायड जे वेबसायट्स आसा, जे खंयचे तरी वायट वेबसायट्स आसा, ते वायट वेबसायट्स, ते अनव्हेरीफायड वेबसायट्स आमी एक्सेस करपाक जायना. कित्याक तर तितूनच्यान खंय ना खंय तरी आपली जी प्रायवसी आसा ती खंय तरी आमी ओपनली वायरल करता. सो त्यो काळजी घेवपाक जाय आनी ते काळजी घेवनूच सेफली जे आमकां जाय तितकेच नेट यूज करपाक जाय, जितकेच इंटरनेट यूज करपाक तितकेच सोशल मिडिया यूज करपाक जाय. खंयच्या गोष्टीचे अतिरेक आसा तो सतत घातक आसता आनी सपोज आमी ह्यो गोश्टी सपोज काळजी घेवंक ना आनी यूज केलो जाल्यार ते खंय तरी एक घातक जावंक शकता. आनी फाटल्या पयल्या एपिसोडान आमी डिस्कस केल्लें कशे भाशेन पेरंट्सांनी एडल्ट्सांनी हाचेर एक ताबो दवरपाक जाता विथ द सेंट्रल कंट्रोल बाय installing some apps on your system, both the systems, by way of which you come to know what your child is accessing on the net. Am I right, sir? In this respect, as far as our children are concerned, youngsters are concerned, youth are concerned, is the Goa Police Cybercrime Cell sending any advisories to the school or conducting awareness program of the dangers that are lurking around our children in cyberspace? Unsuspecting and are very vulnerable to cyber attacks. आमचे सायबर क्रायम सेल आसा ते सायबर क्रायम सेलान आमचे खुबशे अशे पॅम्पलेट्स किंवा आमच्या न्यूजपेपरांचे खुबशे फावटी आमी आर्टिकल्स दिता की सद्याक जे आमचे जे लोकल सिटिजन्स आसा दे आर नॉट प्रे टू सायबर क्रायम किंवा ते विक्टीम जावपाक जायना म्हणून अशें आमी अवेरनस केलेलें आसा. तशेंच आमी स्कुल्सांनी, हायर सेकंडरीन, कॉलेजीसांनी जे भुरगे आसा आमचे यंगस्टर्स आसा तांकां आमी खुबशे फावटी आमी तांकां अशे अवेरनस प्रोग्राम ऑर्गनायज करता आनी तांकां आमी जे हार्म्स आसा सायबर क्रायमाचे आनी ते कशे विक्टीम जावपाक जायना आनी ते कशे फ्रॉडाचे विक्टीम जावपाक जायना ह्या गोश्टी बद्दल तांकां आमी म्हायती दिता, आमी तांकां सांगता आनी खुबशे फावटी आमकां तेजो खूब हेल्प जालो आसा. कित्याक
आमी जेन्ना अशें कंडक्ट करता तेच्या नंतर मागीर ते भुरगे आमचे कडेन येता आनी आमकां सांगता की सर आपल्या कडेन अशें जालें, आपल्या कडेन तशें जालें, आपूण अशें केलें, आपूण तशें केलें. आनी खुबश्या फावटी अशें जाता की सपोज कोणाक अशे फोन येयले, कोणाक अशें कितें डिटेल्स जाले जाल्यार ते आमकां परत फोन करून सांगता की सर तुमी आमकां अमके खंय सायबर क्रायम घेतलेलो, आमकां अवेरनेस घेतलेले आनी ते तुमच्या अवेरनेसा खातीर आमी खंय तरी आपल्याक त्या फ्रॉडा पासून आमी अवॉइड करूंक शकले. सो असो आमकां खूब फावटी हें जाता. वाटवली जातली म्हणटच आतां तुमकां गुड रिस्पॉन्स, पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स आयला. हय खूब फावटी येता. तुम्ही चालू दवरतले. हय तुमचो सामको फिक्स प्रोग्राम आसा. प्रोग्राम आसता. आमी मोरलेस सगळे जे स्कूल्स आसा, हायर सेकंडरीज आसा, कॉलेजीस आसा, मागीर बाकीचे इन्स्टिट्यूट्स आसा, प्रायवेट एजन्सीज आसा, तेंच्या वांगडा एनजीओसा वांगडा सुद्दां टायप करून तेंच्या वांगडा आमी अशे खूब फावटी अशे प्रोग्राम असले कांय तरी असले गोश्टी आमच्या सायबर अटॅक, सायबर क्रायमाच्यो एज फार द यूथ आर कन्सर्न आमच्या गोंयांत कितें घडलेलें उदाहरण दिवंक शकतात तुमी? अशे खुबश्या फावटी फॉर द नॉलेज ऑफ आवर व्ह्युअर्स. अशे खुबश्या फावटी जालेले आसा. एक केस तुमकां सांगता. तर एक चलो आनी चली दे वर इन रिलेशनशीप. ओके. आनी ती चली आसली ती कितें करताले, आपले सगळे फोटोज बिटोज आसा ते कितें मारले, कितें क्लिक केले काय ते आपल्या बॉयफ्रेंडाक शेअर करताले. तर मागीर बिकॉज ऑफ सम रिजन तेंची कितें दोगांची झगडी जाली आनी दे ब्रोक ऑफ. पूण एज अ रिवेंज म्हणून त्या भुरग्यान तेच फोटो घेतले आनी त्याच चेडवाचे फेक प्रोफायल केले. आनी सडनली ह्या चेडवाक तेजो फोन नंबर घातलो आनी सांगलें की कोणाक सपोज चॅटिंग करपाक जाय, कोणाक मॅसेज करपाक जाय, आपल्याक कॉल करा, आपल्याक मॅसेज करा, कळ्ळें. आनी ह्या चेडवाक सडनली मॅसेजीस येवपाक लागले, कॉल्स येवपाक लागले, कळ्ळें, कोण व्हिडिओ कॉल करपाक लागले आनी हेका कांयच खबर ना की कितें जाता तें. मागीर जेन्ना त्या चेडवाक कोणी तरी तेज्या फ्रेंडान सांगलें आगो तुजो अमको प्रोफायल कोणी तरी केलेलो आसा आनी अशे अशे मॅसेजीस घातलेले आसा, अशे तुज्या पेजीचेर येयलेले आसा फेसबुकाच्या, जाल्यार त्या चेडवान जेन्ना चॅक केलें तेन्ना ताका कळ्ळें की तो प्रोफायल आपूण करूंकच ना म्हणून. मागीर जेन्ना आमी इन्वेस्टिगेशन केलें तेन्ना कळ्ळें की तो जो प्रोफायल आसा तेच फोटो तेज्या बॉयफ्रेंडान येवन तेजो प्रोफायल केलो एज अ रिवेंज घेवपा खातीर. सो ती काळजी घेवपाक जाय की तेन्ना आमी फोटोज शेअर करता, मॅसेजीस करता, व्हिडियोज करतात, शेअर करता, तेन्ना ते खंय तरी मिसयूज जावपाक जायना म्हणून. सो ती काळजी घेवपाक. तशेंच एकदा असोच हांव टॉक दितालो आनी एक म्हाजो फ्रेंड, वेल नोन फ्रेंड म्हाका मॅसेज करपाक लागलो आनी कॉल करपाक लागलो. पूण हांव टॉकान आसल्या कारणान हांवें तो अटेंड करूंक ना. मागीर जेन्ना हांवें मॅसेज रीड केलो तेन्ना हांवें ताका इमिडिएटली कॉल केलो. तो म्हाका सांगपाक लागलो की इमिडिएट तेज्या अकाउंटांतले म्हणपाक 60,000 कोण तरी काडले. हांवें 60,000 कशे काडटले म्हणटा तुज्या अकाउंटांतले, तर तूं कितें केलेलें? तर म्हणपाक ताका आपल्या म्हणपाक टाटा स्कायचो, टाटा प्लेच्यान फोन आयलो की आपलो टाटा स्कायचो रिचार्ज सोंपला म्हणून. आनी जेन्ना रिचार्ज सोंपला म्हणून तेंच्यानी ताका कितें सांगलें की आपल्याक तुजो मोबायलचो एक्सेस दिया, आपूण तुका एक ॲप धाडटा, तें लिंक क्लिक करा. तेणी ते ॲपचो लिंक क्लिक केलो आनी तो डावनलोड करून घेतलो आनी ताका एक्सेस दिलो. एक्सेस दिल्या उपरांत मागीर अर्द्या वरान ते एका वरान ताका कळ्ळें की तेज्या मोबायलांतल्यान 60,000 ट्रान्सफर केले म्हणून पयशे. सो अशे खुबशे फावटी अशे केसीस जाले ज्यो गोंयांत जालेले आसा आनी चान्सीस आसता की तुमी बीन खबर नासतना अशे विक्टीम जावंक शकता आनी ती काळजी तुमी घेवपाक जाय. सर हे बाबतीन गोवा पुलीस सायबर क्रायम सेल जो आसा तांचो कितें सिस्टम इन प्लेस? इज देर अ सिस्टम इन प्लेस बाय वे ऑफ वीच यू कॅन मॉनिटर द cyber space? There is nothing, is something like that is there which you can at least randomly monitor what's happening where? Actually monitor करपाक तर पॉसिबल ना, पण गोवा पुलिसान आमचो 1930 हो एक पोर्टल नंबर सुरू केला. 1930. ओके, 1930. जसं आमचं 100 आसा, 108 आसा, 112 आसा, तसोच एक 1930 हो एक पोर्टल नंबर सुरू केलेलो आसा. वेरीन सपोज कोणाक सपोज कितें सायबर रिलेटेड सपोज प्रॉब्लेम जाले, कितें जालें जाल्यार त्या पोर्टल नंबराचेर फोन करून ते थंयच्यान हेल्प घेवंक शकता आनी सजेशन घेवंक शकता. ओके सर, आमचो आनीक पण वेळ सोंपत येता, पूण म्हाका एक लास्ट प्रश्न तुमकां करूंचो दिसता. हे जे सायबर क्रिमिनल्स, हॅकर्स, अटॅकर्स जे आसात न्ही, आर दे सिलेक्टिव्ह अबाउट देयर विक्टीम और इज इट जस्ट रॅन्डम हॅकिंग, रॅन्डम अटॅकिंग? रॅन्डम कोणाकूय करूंक शकता. कोणाकूय फाल्यां हांव विक्टीम जावंक शकता, तूंय जावंक शकता. म्हाका सुद्दां अशे कितकेशेच फावटी मॅसेजीस येता, कॉल्स येता, तेन्ना तुमी कितें करता? हांव जस्ट निग्लेक्ट करता, तो फोन नंबर ब्लॉक करता किंवा तो मॅसेजाक काय रिप्लायच करना. ओके, सो दिस इज अंटिल अनलेस तुम्ही स्वतःच दुसऱ्याक एक्सेस दिना तिथपर्यंत तुमचो मोबाईल कोणीच डायरेक्टली एक्सेस करू शकना. सो द की वर्ड इज बीइंग अलर्ट. या and taking care of your own safety and security in cyberspace. It's a very big ocean. Am I right? होय सारखे. पियाय साहब, थँक यू व्हेरी मच. तुम्ही कितलीच आमकां माहिती दिली आनी कितली जाणविकाय दिली. आमच्या व्ह्युअरांक तर लक्ष दिवन आयकताले खूब फायद्याक पडटली. म्हाका दिसता न्ही, ओ सायबर क्रायम जो टॉपीक आयज आमी हांगा डिस्कस करतात तो एक वास्ट, इट्स अ बिग ओशन इन सायबर स्पेस. आनी सायबर क्रिमिनल तरेचे आसात. हांवें सुरवातेक सांगलेलें आमकां जायते लोकांचो पॉझिटिव्ह फीडबॅक आयला आनी पॉझिटिव्ह फीडबॅक आयला देखून आमकां हे एपिसोड
आनी एक घेवन आनीक फुडली म्हायती आमी तुमकां रोखडेच दितले. सो तुमी पळयत रावात आमचो हो प्रोग्राम फिशींग इन ट्रबल वॉटर्स, तुमचें चॅनल CCR TV चॅनल. थँक्यू.